अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजिर खिदमत हूँ आज आपके सामने एक और बेहतरीन से वीडियो लेकर, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ ऐसे वजीफे बताऊंगा जिसके जरिए से आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे मसले हल कर सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां ख़त्म कर सकते हैं, अपनी हाजतों को अल्लाह के सामने मांग सकते हैं और अल्लाह ताला उन हाजतों को पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आगे बढ़ने से पहले बस एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आज मैं इस वीडियो में सूरह बकरा के कुछ ऐसे फजीलत और ऐसे वजीफे बताऊंगा जिसके जरिए से आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। सूरह बकरा कुरान पाक की दूसरी सूरत है और कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है, यानी अलिफ लाम मीम का सूरा, जो तकरीबन 2.5 पारा से ज्यादा में मौजूद है। इसकी फजीलत और अहमियत तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आज मैं सिर्फ इस सूरा को कैसे अमल में लाना है, इसका वजीफा किस तरह से करना है, कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। सूरह बकरा के जरिए से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा, आपकी जिंदगी इससे आसान होगी। सबसे पहला जो आपको सूरह बकरा के जरिए से अमल में लाना है वो है कि अगर आपके घर में जिन्नात का या बुरे असरात का साया हो, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें जिन्नात का साया होता है, घरों में उनकी वजह से बरकतें ही नहीं आती, घर के लोग बीमार रहते हैं या फिर बुरे जादू वगैरह के असरात रहते हैं। अगर ऐसे घर में 40 दिन तक, याद रहे 40 दिन तक डेली एक एक मर्तबा सूरह बकरा पढ़ ली जाए, 40 दिन तक डेली एक एक मर्तबा, डेली सिर्फ एक मर्तबा पढ़ेंगे और 40 दिन तक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस घर से जिन्नात का, बुरे असरात का, जादू सहर का असर खत्म हो जाएगा और आपके घरों में बरकतें आने लगेंगी। घरों में जो बीमार हो रहे हैं उन्हें भी अल्लाह ताला शिफा फरमाएगा। दूसरा जो तरीका है सूरह बकरा को अमल में लाने का वो है दुकान में खैर व बरकत के लिए। बहुत सारे दुकान ऐसे होते हैं, दुकान बहुत बड़ा होता है लेकिन ग्राहक वगैरह नहीं आते या फिर उनमें बरकत ही नहीं होती, बहुत ही कम नफा होता है। ऐसी सूरत में अगर सूरह बकरा की तिलावत उनके दुकान में कर दी जाए तो उनके दुकान में खैर व बरकत बढ़ जाती है। आपको इस तरह से वजीफा करना है, यानी इसका अमल इस तरह से करना है, 40 दिन तक एक एक मर्तबा डेली आपको सूरह बकरा पढ़नी है। अपने दुकान में 40 दिन तक एक एक मर्तबा सूरह बकरा पढ़नी है। अगर खुद ना पढ़ सकें तो किसी मौलाना को या किसी मदरसे के बच्चे को अपने दुकान में एक टाइम मुकर्रर करके बुला लिया करें ताकि वो आपके दुकान में आकर एक मर्तबा सूरह बकरा डेली पढ़ लिया करे। इसकी बरकत इतनी ज्यादा है कि दुकान में खैर व बरकत आती है, दुकान से मनहूसियत खत्म हो जाती है और आपके दुकान में इतनी ज्यादा बरकतें नाजिल होने लगती है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। अब सूरह बकरा के जरिए से जो तीसरा अमल करना है, जो तीसरा काम अमल में लाना है वो है काम में मन ना लगना। बहुत सारे लोग होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उनका काम में मन नहीं लगता, दिल से वो काम कर ही नहीं पाते, बहुत कोशिश करते हैं, मन नहीं लगता, या फिर उनके अंदर सुस्ती आ जाती है जिसकी वजह से वो काम में ही नहीं जा पाता। तो ऐसे लोग अगर सूरह बकरा के एक छोटा सा अमल और वजीफा कर ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसके दिल को मजबूत फरमाएगा, उसके जिस्म में तंदुरुस्ती अता फरमाएगा, सेहत याबी अता फरमाएगा, जिसकी वजह से वो काम में दिल लगा पाएगा, यानी उसका मन काम में लग जाएगा। इसका तरीका यह है, सबसे पहले आपको 7 मर्तबा 7 टाइम दरूद पाक पढ़ने हैं। उसके बाद सूरह बकरा के शुरू की कुछ आयतें यानी अलिफ लाम मीम से शुरू करनी है और उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून तक, उसके बीच में जितने भी आयतें हैं सब पढ़ लेना है। 11 मर्तबा पढ़ने हैं, अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक 11 मर्तबा पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद फिर 7 मर्तबा दरूद पाक पढ़ेंगे। दरूद पाक पढ़ने के बाद आप छोटी मुख्तसर सी दुआ करेंगे, उसके बाद उठ जाएंगे। ये एक दिन का अमल हो गया। इसी तरह से आपको 21 दिन 21 डेज तक अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके जिस्म में तंदुरुस्ती आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, फुर्ती आ जाएगी,
جس کی وجہ سے آپ کسی بھی کام میں اپنا من لگا پائیں گے۔ سورہ بقرہ کے ذریعے سے اور ایک آپ عمل میں لا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے اور برکت والا ہے، یعنی رزق میں برکت کے لیے آپ سورہ بقرہ کے ایک چھوٹے سے آیت کی تلاوت کر کے رزق میں، دولت میں برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں، اس کے بعد 21 ٹائم 21 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 آیت نمبر 29 یعنی 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو 41 ڈیز 41 دنوں تک یہ عمل کرنا ہے۔ بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے، آپ کو اسکرین میں دکھ بھی رہا ہوگا، اس آیت کو ہی پڑھنی ہے۔ آپ اس طرح سے پڑھیں گے، شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائم یہ آیت پڑھیں گے اس طرح سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ میں نے ایک بار پڑھی ہے، آپ کو 21 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 ٹائم پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ کو 41 ڈیز 41 دنوں تک کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے رزق میں برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کی دولت میں بے حساب بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی، گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی، اور آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سورہ بقرہ کے اور ایک آیت کے ذریعے سے آپ ایک چھوٹا سا وظیفہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ہونے والا ہے، اور یہ عمل دوسرے عملوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ عمل اپنے دشمن کو ختم کرنے، اپنے دشمن کو برباد کرنے کے لیے ہے۔ یعنی اگر آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کے جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس وظیفہ کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے دشمن کو ہی بے حساب نقصان ہوگا۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 18 کو 41 مرتبہ 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک دن میں 41 مرتبہ آیت نمبر 18 کو پڑھیں گے، اور 11 دنوں تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ یاد رہے 11 دنوں تک یہ عمل کریں گے، اور ڈیلی آپ 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے۔ اب اس آیت کو آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے، شروع میں ایک بار صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اس کے بعد 41 ٹائم 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھنی ہے اس طرح سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ میں نے 3 بار پڑھی ہے، آپ لوگوں کو 41 ٹائم پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر ہی دم کر لینا ہے، پھونک دینا ہے، اور اپنے گھروں میں چاروں کونوں میں پھونک دینا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کو 11 دن یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 11 دنوں سے پہلے ہی آپ کا دشمن ڈھیر ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، یا پھر اس کے تمام جو بھی کاروبار وغیرہ کر رہا ہے اس میں گھاٹا ہونے لگے گا، اور وہ آپ کے پیچھے دشمنی کو چھوڑ دے گا۔ یہ تھے کچھ سورہ بقرہ کو عمل میں لانے کا طریقہ، وظیفہ کرنے کا طریقہ۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور سے ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔